हाई फ्रेंड्स आमी बंदना आज आमी तोमादेर माझे निये एसेछि नतून एकटा भिडियो निये। आज आमी जाच्छि आमार बरेर संगे नाचिंदाते मा शीतला मायेर मंदिरे पुजो दिते। रास्ताय जाওয়ার पथे ट्रेन आसছে बोले आमादेर किछुक्षण अपेक्षा करते हलो। ट्रेनटा जाওয়ার पर आमरा मंदिरे पौंछे गेछि। मंदिरे पौंछे देखलाम प्रचुर मानुषेर भिड़। ताई ताड़ाताड़ी भोग किने मंदिरेर भितरे गिये पुजो दिए दिलाम। এখন আমাদের পুজো দেওয়া শেষ হয়ে গেছে। টাটা বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলে যদি নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ।